प्रिय भाई ओ भौणी माने आ प्रभुंकर दास दासी माने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नामरे मोर आंतरिक नमस्कार। पुनर्बार आशा करे आपण माने भलरे अछंती और सुरक्षित भावे अछंती। प्रभु आपन मानकु सुरक्षा देछंती, सेति में प्रभु को धन्यवाद देबी। आ प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने संतान संतति माने मोर ए वीडियो को अर्थात ओडिया गॉस्पेल वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिया को और शेयर करिबा को कमेंट करिया को भूलंतु नाही। जेपरि आपण मानक सम्मुख रे बहुत मात्रा रे नुआ नुआ वीडियो पहुंचीबो आउ अन्य माने या मध्य देखिबे। एति पय आउ सब्सक्राइब कमेंट शेयर करंतु। प्रभु पुनर्बार आज एक नुआ विषय ने आपण मानक सम्मुख रे रखिबा पाई प्रभु मते आशीर्वाद कले, अनुग्रह कले। एतिबाई परमेश्वर को मो धन्यवाद देबी। एतिबाई प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने मोर प्रिय भाई भणी माने आज आमे एपरि एक विषय उपरे चर्चा करिया को जाउछु, जहा मानव जीवन रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं सुंदर विषय अटे। ता हेउछि अनुताप। प्रिय प्रभुंक लोक माने अनुतापर आवश्यकता आम मानक जीवन रे निश्चित कि अनुताप समस्त जीवन रे सही परि जीवन थिबा आवश्यक। हाँ प्रिय प्रभुंक लोक माने अनुताप आम मानक जीवन रे निश्चित आवश्यक अटे। एतिबाई आसंतु आम्भे माने आलोचना करिया को जिबा। परमेश्वर को धन्यवाद। जेहेतु अनेक समय आमे भाबु जे अनुताप अर्थ हेउची निजको दोष मने करिबा, कांदिबा, व्याकुल हेबा किंबा निजको कौन से कठोर शास्ति देबा बोली देबा। किंतु बाइबल आमको सिखाए जे अनुताप कौन से नकारात्मक नुहे, अर्थात नेगेटिव कथा नुहे, बरम या होची परमेश्वरक निकट फेरिबार सबुठारु आनंददायक और मुक्तिदायक पथ। आजिर मूल पठित वाक्य होची प्रेरित 3 पर्व 19 अध्याय रे। आउ पीतर कहउछंती तेणु आपण मानकर पाप सबु जेपरि क्षमा करा जाए आउ निभाई दिया जाए, एतिपाई मन परिवर्तन करंतु ओ फेरंतु। जेपरि प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ उपस्थिति रो संतोष ओ आश्वासनार समय आसी पारे। एठारे आमे जे मन परिवर्तन करिबा, आमे जे प्रभुंक निकट फेरि आसीबा, यार अर्थ कौन? आमे निजको अनुताप करूछु जे आमे पाप करि अछु, आमे परमेश्वरଙ୍କ विरोध रे कार्य करि अछु। एतिपाई आमे अनुताप करि फेरि आसीबा, याछि मन परिवर्तन करे बोली पीतर ए प्रेरित 3 पर्व 19 पदरे आमानको कहे। प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने भाबी देखंतु, जेतेबेले जने व्यक्ति निजर भूल रास्ता को छाड़ी परमेश्वरଙ୍କୁ आड़को मुह करे, सेतेबेले स्वर्गर आनंद उत्सव पालित हुए। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର धर्मशास्त्र बाइबल आम्भ मानकु कहे, यदि कौन से व्यक्ति प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ विश्वास करे, मन फेराई प्रभुंक निकट रे समर्पित हुए, प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର निजर त्राणकर्ता ईश्वर बोली जे विश्वास करे, ग्रहण करे, तेबे स्वर्ग रे दूत माने आनंद करंती। हालेलुया।
आज आम्भे बाइबल रु केतोटी जीवंत आउ काहाणी माध्यम देखा ଯିବା किपरि सच्चा अनुताप मनुष्यर जीवन को संपूर्ण बदलाई दिए। आसतु आमे प्रथम तो आलोचना करिबा से अजी जाइतिबा पुत्र कहानी जा आम्भे माने अनेक समय लोक पुस्तक 15 पर्वरे आम्भे माने पाउछु जे एक अपव्य पुत्रंकर कहानी आ तांको परिवार कहानी जेहेतु सेठारे जड़े व्यक्तिंकर दुईटी पुत्र थिला सान पुओटी अहंकारी थिला से पितांकर जीवित अवस्था रे निजर संपत्ति भाग मागी नेला एवं बहु दूर देश को चली गला। सेठारे से को सांघ मानक सहित आ पड़े पाप एवं मजा मजलिस रे निजर समस्त धन संपत्ति उड़ाई देला। तापरे से देश रे भीषण दुर्भिक्ष पड़िला जो सांग माने तार टंका थिबा समय रे ता साथी रे थिले से माने समस्ते तांको एकांकी छाड़ी चली गले। अवस्था रे एपर हेला जे ताको घुसुरी चराइबा को पड़िला एवं घुसुरी माने खाउथिबा खाद्य खाई निजर पेट पुराइबा को लागिला पड़िला किंतु से गभीर निराशा मध्यरे तार चेतना आसिला अनुताप आसिला। से मने मने भाविले मो पितांको घरे केते सेवक पेट पूरा खाद्य खाउछंती आ मो एठारे भोकरे मरुछि। से भाविले मुठी मो पितांको निकट फेरी जीवे। से अनुताप कले ए पिता मो स्वर्ग विरोध रे ईश्वरंको विरोध रे आपणको साक्षात रे पाप करिअछि मु आउ आपणको पोह कुआजिबार योग्य नहे। प्रिय बंधुगण या ही हेउछि अनुतापर प्रथम पदक्षेप निजर परिस्थिति को बुझिबा एवं पितांक आड़ को फेरिबार मन करिबा। जेतेबेले से पुओटी धूड़ी मड़िया चिरा पोशाक रे घर को फेरुथिला सेतबेले पिता कौन कले पिता तांको गाड़ी देले नाही तांको दंड देले नाही। पिता तांको दूररू देखि दौड़िले एवं ताको कोଳରେ कोड़े नेले ताको कुंडेइले जाबुड़ी की धरिले ताको आउ चुंबन देले ताको बहुत सुंदर पोशाक पिंधाइले एवं सजाइले आउ सेमानकर बंधु माने पड़ोसी माननको डाकी एक बड़ उत्सव कले जेहेतु तांगर जो पुत्र अजी जाइतिला से अनुताप करे पुनर्बार घर को फेरी आसिला। सही परे आमानक जीवन में वास्तव रे जगत रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को थारो आमे बहु दूर रे अनेक अनेक समय अनेक लोक माने जाइछन्ति ए पर्यंत अनुताप सेमानक मध्यरे आसी नाही। सेतै प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे केवल दूर चली जाइछु ताहा नुआ अल्प अल्प परमेश्वर सम्मुख रे जो छोट छोट कार्य माध्यम दे मध्य आमे पाप करि थाउ आमे अनुताप करी जानिबा और प्रभुंक निकट रे फेरी आसीबा प्रभु आमानक प्रति दया करिवे। जानुछन्ति प्रिय प्रभुंक लोक माने अनुताप आमको शास्ति आड़ को निहे नाही आमको अनुताप शास्ति दिए नाही शास्ति आड़ को घेनी जाए नाही बरम पितांकर आलिंगन एवं प्रेम आड़ को नहीं जाए। आपण माने आ मुझे अनुताप करवा फेरी आसीबा से अनुताप आंभ मानक
କେବେ ଦୋଷ କରିବ ନାହିଁ କି ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ କି ଶାସ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁତାପ ଜୀବନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ତାଙ୍କଠାରେ ସଚ୍ଚା ଅନୁତାପର ଫଳ ଦେଖାଗଲା। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 19:1-10 ଆମେ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ପାଇବା, ଯେହେତୁ ଯୋଗ୍ୟ ଜଣେ କର ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଥିଲେ, କର ଆଦାୟକାରୀ ଥିଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ସେ ସମାଜର ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକେ ଅଧିକ କର ନେଇ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା କରିଥିଲେ। ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପାପୀ ଭାରରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ଅଧିକ ଭାବେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି କେବେ ନଥିଲା। ଦିନେ ଯୀଶୁ ଜିରିହୋ ସହରରେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଯକ୍ଷ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଙ୍ଗରା ଆଉ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ବିଳମ୍ବ ଥିବାରୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଡିମିରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ। ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଯକ୍ଷ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ମତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲୋକମାନେ ଏହା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ପାପୀର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଯକ୍ଷ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଯକ୍ଷ ଛିଡା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧାଂଶ ମୋ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି କାହାରି ଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ କିଛି ନେଇଛି ତାହା ହେଲେ 4 ଗୁଣ କରି ଫେରାଇ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଘରକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ମାନଙ୍କୁ କହେ ଅନୁତାପ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯଦି ଯକ୍ଷ ପରି ଜୀବନ, ଯକ୍ଷ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଦୋଷ, ଆପଣାର ଅପରାଧକୁ ସେ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ କି ପରିତ୍ରାଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଜି এই ଗୃହରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତି ହୋଇଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଉନ୍ତୁ ନା କି, ଯେଉଁ ଆପଣା କର୍ମରେ ଥାଉନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରି ଫେରିଆସିବା। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଦୟା ଦେଖାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଚ୍ଚା ଅନୁତାପ କେବଳ କଥାରେ ସୀମିତ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁତାପ କରୁ, ଆମେ ଆମର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଉ। ଏହା ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲୁ। ଯକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅନୁତାପ କଲେ, କେବଳ କଥାରେ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କଣ କହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଟକି ନେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା
ଆଉ କେତେକ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସେ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆଉ ପ୍ରେରିତ 3 ପର୍ବ 19 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ପାଉଛୁ। ପିତର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିଲେ, ସେହି ବିଚାର ରାତ୍ରିରେ ପିତର ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କୁକୁଡ଼ା 3 ଥର ଡାକିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛକୁ ଚାହିଁ ପିତର ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ। ପିତରଙ୍କର ନିଜର ଭୁଲ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଅନୁତାପର ଅଶ୍ରୁ। ପିତର ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ହୃଦୟ ସହିତ ଅନୁତାପ କଲେ। ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ସୀମାହୀନ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେଉଁ ପିତର ଭୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ସେ ପିତର ଅନୁତାପ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାହସର ସହିତ ଘୋଷଣା କଲେ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ଆଣନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବେ। ଅନୁତାପ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରି ସତ୍ୟତାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରିଆସୁ, ଅନୁତାପର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯକ୍ଷ ଜୀବନରେ ଏପ୍ରକାର ସଚ୍ଚା ଅନୁତାପ ହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପିତରଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚା ଅନୁତାପ ହେତୁ ସିଏ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଇ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ତ ସେଇ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୃହରେ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ବିକ୍ରୟ କରି ବହୁତ ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ଧନ ଥିଲା, ବଗିଚା ବାଳ ଥିଲା, କ୍ଷେତ ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ତାର ଭଳ ଭାଇନାର ଥିଲା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରି ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ, ଅନୁତାପ କରି ଫେରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା କ'ଣ ସେ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ ପଦେ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିର ସହିତ ତାକୁ ଚାବୁଡ଼ିକି କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରି ପ୍ରେମ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଜଗତର ପିତା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତାଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ, ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁତାପ ଜୀବନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଅନୁତାପ କରି ଫେରି ଆସିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବେ ଫେରିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଦୟା କରିବେ।
एथिपाई तीन गोटी विषय एक मुख्यतः विषय आमको रखे जे आम किपरि प्रतिश्रुत नेबा आवश्यक। प्रथमे पापर मुक्ति आपणक अतीतर समस्त भूल एवं पाप को निभाई दिया जीव जत आम अनुताप करवा। द्वितीय परमेश्वर निकट फेरिबा आपणा पुणी थरे परमेश्वर गभीर संपर्क जोड़ी ही पारे जिते आम अनुताप कर फेरी आसवा से दिन ठार परमेश्वर सहित आ गोटे नूतन संपर्क घटित हुए। तृतीय संतोष और आश्वासन आपणक आत्मा को शांति आश्वासन एवं एक नूतन जीवन आनंद मिल। प्रिय प्रभु लोक माने प्रिय प्रभु दास दासी माने यदि आम माने अनुताप कर फेरी आसवा परमेश्वर संतुष्ट हेबे आउ परमेश्वर मानक एक नूतन जीवन प्रदान करिवे। आनंद उल्लास जीवन आसव जिते परमेश्वर यज्ञ को कहले तुम गृह अच्छी परित्राण उपस्थित कहले केते आनंद केते संतुष्ट जीवन यदि मो जीवन रे आपण मान जीवन से परित्राण उपस्थित परमेश्वर को देवे। हालेलुया। एतिबाई आसंतु आम्भे मन परिवर्तन करिया अनुताप कर आसीबा जेहेतु अनुताप करिबा पई आपण मान गोटे वर्ष किंबा गोटे मास अपेक्षा करबा को पड़िबो नाही। या होची हृदयर एक निष्पत्ति। प्रिय प्रभु को लोक माने अनुताप करिबा पई तमे निष्पत्ति नेह नाही समय को अपेक्षा करो नाही आओ आओ अलगा अन्य एक वर्ष रे मो अनुताप ताहा अपेक्षा करो नाही। अनुताप कौन से वर्ष मास अपेक्षा करे नाही ताहा केवल हृदय एक निष्पत्ति अटे। आपण माने जेते बेले चाहिले अनुताप करी फेरी आसीबे निष्पत्ति नेबे जे माजी अनुताप करेछि प्रभु अनुताप करिबी प्रभु निकट फेरी आसीबे। हालेलुया। जेपरि सान पोठिए कहला मु एबे उठी मो पितांको पाखକୁ ଯିବି आछि आपणा मध्य निज हृदय परमेश्वर को कहि पारिबे ए प्रभु मोर समस्त भूल पाई अनुताप करेछि मते क्षमा करो एवं मो जीवन को नूतन कर दियो। आसंतु प्रिय प्रभुंकर संतान संतति माने आओ प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने मोर अति प्रिय बंधु माने आमे फेरी आसी प्रभु निकट समर्पित हेबा। अनुताप एक साधारण एक हृदय मध्य ताहा अनुताप विषय बाहर अंतर दे हृदय दे बाहर अनुताप करने से अनुताप मान जीवन देव। एतिबा संत आमे माने एपरि प्रार्थना करिबा। ए प्रेममय स्वर्गीय पिता आमे आपणक पवित्र वाक्य पाई धन्यवाद दउछु। आज आमे आमर हृदय को आपण सम्मुख रे समर्पण करूछु। यदि आम जीवन रे कौन से भूल पाप किंबा आपणा ठारो दूरे जीवार बाट थाए तेबे आमको क्षमा करंतु। आमको एक नूतन हृदय दियंतु एवं आपणक आनंद शांतिर परिपूर्ण करंतु। यीशुଙ୍କ नामरे प्रार्थना करूछु आमेन। प्रिय मोर बंधु माने प्रिय मोर भाई भौणी माने प्रभुंकर दास दासी माने आम्भे माने अनुतापर एक महत विषय शिखिलु। एते प्रभु आमको आशीर्वाद करंतु। विशेष करी आपण मानको प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। ए वाक्य को आपण माने सुनिले आ प्रभु निश्चित आपण मानको जीवन रे प्रभु कार्य कर विश्वास करंतु। प्रभु निश्चित तुम्भ मानको नूतन जीवन नूतन आओ मन संपर्क प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित बढ़ाइबे जेबे आपण माने प्रकृत अनुताप फेरी आसीबे। एते प्रभु वाक्य दे आसे गौर बहुंतु आपण माने आशीर्वाद परमेश्वर करंतु। आज दिन मध्य एही अल्प वीडियो रे मैं एतिकी रहिली आपण मानको कहि रखे
ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗସ୍ପଲ ଭଏସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅନୁତାପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଅନୁତାପ କଲେ କିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଦୟା କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଏହା ଜାଣି ଫେରି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ରହିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।